Ew. Tingnan natin. Medyo first time. Galing kay Good Catch. Bago. Keychains. Ano dyan? Oba. May damit. Ganun siya lang ah. Ano ito? Gawas. Ewan. Galing. Saltwater game reel. Wow. Kita? Galing no? Lefty siya, lefty. Ingay yan. Galing. Minimum max. Tapos minimum max. Galing. Alright. Mga tornilyo. Ano ito? Backup. Ano ito? Gawas. Parang Pilipino. Laruan lang. Okay ba? Anyway. Mali na. Mamaya. Kung
ikukumpara ko dun sa OJ ko. Gano'n, parehas kabila. Ano ba, balik? Hmm. Hmm. Pala siya. Hmm. Tumubo ah. Okay. Baka April 15 pa magamit to. Pa-spool natin. Chat ko muna sila bago ko lagyan ko ano yung recommended pound lines.